para mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Problema karon ang ashfall dito dapit sa Bulkang Kanlaon. Pasado alas 7 kagabi, may buto na sa bug-usab ang bulkan. Sa mga video nga kuha sa Fivox, nakita ang aktual nga pagbuto nga duha ka minuto ang gidugayon. Nag-andam na ang mga local government units sa pagpabakwit sa mga residente. Sa pagkakaron, nagpabilin sa alert level 2 ang bulkan pero usbon panigtanaw sa Fivox human aning pinakabag-ong pagbuto. Atong pangutanon si Dale Israel gikan sa One News Cebu para mga itag-update bahin aning bulkan. Dale, maing udtok kanimo, una apektado ba mo diha sa ashfall unya kung dili unsa man ang mga areas ang apektado? Maing udto Chiki, nakinabi nato ang engineer sa nga si Cindy Pipito sa Environmental Management Bureau sa Central Visayas ug ningon na walay angay kabalaka ang mga residente sa Cebu, especially sa western coast like Toledo City, Aloginsan, hangtod ngadto sa Dumanhog tungod kay gamay ra kaayo ang tsansa nga mapali dinhi sa Subo ang mga ashfall gikan sa Mount Canlaon sa Negros Oriental. Ang imbi Negros Island region wala pa gipagawas nga advisory hangtod karon pero mo-suggest or nag-suggest sila ang pipila ka mga LGU ngadto sa Negros nga magsulog og face mask kontra sa ashfall labi na dito sa municipality of La Castellana sa Negros Oriental. Limit pod ang outdoor exposure sa mga tao sa lugar doon sa volcano. Chiki. Pero in case, Dale ba, naanay mga hinabang nga giandam ang mga LGU para sa mga maapektuhan sa kaning mga residenteng maapektuhan ba? Timing kay gahapon Chiki kay nag-inspection si President Bongbong Marcos Jr. sa bag-o ug upgraded nga Visayas Disaster Resource Center sa Barangay Tingog sa Mandawi City, mao sang storage facility sa mga disaster relief food packs para sa mga kalamidad nga mabot para sa Visayas ug Mindanao. Ingon sa DSWD ang mga food packs dalhon didto sa Negros Oriental nga maoy naigo karon pagbuto sa Bulkang Kanlaon. Naa na kuno 4 million ka mga food packs ang naka-storage karon sa Mandawi City and dito gikan sa Mandawi padala sa Negros Island. Mas paspas naman kuno ang pag-repacking sa mga food items tungod sa mga bagong facility dito sa Mandawi nga mogamit og specialized hydraulic machines O gaputol-putol na kadil. up to 30,000 Okay. packs. Ang monat. Yes, Chiki. Oh, Ang city sad ang muy supply sa Mandawi tungod sa nagibuhat facility dito sa Butuan City po. Chiki. Okay, daghan kayong salamat sa imong update, Dale Israel gikan sa One News Cebu. Unya karon mga bay atong hisgutan ang Davao City kay madayon na gyud ang demolisyon sa gatusan ka mga panimalay ngadto karong adlaw. Mga itong update bahin ani gikan kang Bril Montalvo sa News 5 Mindanao. Bril, asa man ni mahitabo ang demolisyon? Chiki, moabot sa kapin 500 ka mga panimalay ang gidemolish karong adlaw sa Arroyo Compound sa Barangay Matina Crossing diri sa Davao City. Anaasab sa kapin 1,000 ka mga individual ang apektado sa maong demolisyon. Mukabat sa 24 ka ektarya ang kadakon sa maong luna nga gipanag-iyahan matud pa ni Eli Luy. Naadtong tuig 2019 pa nagtanyag ang tag-iya sa luna didto sa mga residente og libreng relokasyon ug hatagan pa sila og cash assistance. Adunay midawat nga mga residente sa maong tanyag pero kining gipang demolish karon nagmagahi og mibarog nga dili sila mohawak kaniadto sa lugar. Sa karon iyahay na og panghakot sa ilang mga gamit ang mga residente sa lugar. Nakabantay sab ang kapulisan sa lugar sa posibleng kagubot nga mahitabo. Chiki, sa karon temporaryong namuyo sa barangay hall ang mga apektadong residente. Aduna sab giandam ang lokal nga panggamhanan sa Davao nga usa ka temporary shelter alang sa mga residente. Chiki. Daghang kayong salamat, Bril ha. Bye sa imong update. Mauna si Bril Montalvo gikan sa News 5 Mindanao. Okay mga bay, hangtod ra ta diri karong adlaw o magkuyog na ta next week no. Adlaw-adlaw na hapon na mga bay, mga 5:15 sa hapon. Ako si Chiki Verhel.